Consejo Local tapidi na City Engineer's Office per medio del alcalde para man-fast track el rehabilitación del camino sale na San Jose Gusu en frontero del Yubenco Mall para na Governor Ramos Street, Barangay San Roque. Ese por medio del un resolución yaman sponsor el chairman del Committee on Public Works, Concejal Joselito Litit Macrojon, durante el regular session ayer martes. Mesya el ya pasa desde a principio rehabilitación, pero notable dutay pa lang el trabajo ya puede cumplir el City Engineer's Office na lugar. Asigun kung Concejal Macrojon, ya asayaman one way con el camino, tomaya el oportunidad de ligero bungka con el mga porsyon necesita rehabilitar. EMEDIA Mo. As of the moment, ya pwede pa lang sa Bentalya, yung EMEDIA, more or less mga 100 meters. Media pa lang, no? LL on-site pa lang, 100 meters. So, LL di aton is, era, pwede ako na sa fast track, pati si pwede, el cementada, pati el araglada de camino, dire-diretso ya, hasta man-include ya, el Armor Village, yan ang portion na ya, ben umaling el camino, aki na San Roque Flea Market, leading to Petro, San Roque. Since siya si magkita one way con el camino, I think it is about time, mag-take advantage kita el con el one way, na pwede tayo as a grande, no? Diretso ya, el areglada, hindi akit pedaso-pedaso. Kaya useless, el si kita one way, kabar el areglada, kasi kita siyempre pedaso-pedaso hasta ara. So man almost 2 months ya, Mr. K, pero si pasa ustedes agad, duty pa lang ako sa pwede sementa. And most of the time, tamira kita, no hay gente que entra trabajar. So, I hope no the City Engineer's Office can fast track and see if possible man overtime sila, no, kung nasa